हिंदी भाषा में बोल रहे हिंदी में हिंदी भाषा बोलू करने मैं लाइट है 200 रुपया एक लाख मोड़ा দেখো আঙ্কেল এই আঙ্কেল আমাদের ফুল এই আইটেম আছে লাস্ট টাইম তোমার চেক করে আঙ্কেল দিস ইজ আইটেম আছে আঙ্কেল আমাদের কটন আইটেম টাচ করে দেখো আমরা টাচ করে এই আঙ্কেল 100% কটন টেরিকট পলিস্টার নট এই যদি তোমার আগে বিলিভ না হয় তুমি তোমাকে চেক করে দেখাবো আঙ্কেল চেক ফার্স্ট টাইম চেক আঙ্কেল এই আঙ্কেল আমাদের 100% কটন দেখো আঙ্কেল ফার্স্ট টাইম চেক uncle ये प्योर कॉटन uncle 100% कॉटन देखो uncle ये 100% कॉटन आइटम ಇದು अंकल टेरिकॉट पॉलिस्टर तो ये uncle ये ना wrinkle चांस हो जाए ये uncle 100% कॉटन चेक uncle you check हां चेक uncle चेक टच करो प्रॉब्लम है टच करो 100% कॉटन यस अंकल कॉटन এখনো কোয়ালিটি আছে अंकल এই দেখো अंकल দিস আইটেম আছে अंकल আছে আমাদের কুলু আইটেম দেখো দিস নাম হচ্ছে কুলু দিস আইটেম আছে কুলু এই হলো अंकल তোমরা চেক করে अंकल দিস আইটেম আছে নাম হচ্ছে কুলু এই হলো अंकल রেশম কুলু আইটেম এসকে রেশম আইটেম अंकल রেশম এই হলো দেখো अंकल এই সুতে ধাগা যেটা বুনা হয় রেশম আইটেম এখনো কোয়ালিটি আছে अंकल তোমার ফার্স্ট টাইম চেক अंकल দেখো अंकल আর এই আইটেম আছে अंकल হ্যালো अंकल এই আইটেম আছে আমাদের খাদি আইটেম দেখো अंकल এই সাইডে কালার দেখো কালার এই সাইডে দেখো कलर ऐसा ही देखो अंकल स्टैंडर्ड कलर अंकल देखो अंकल कलर देखो स्टैंडर्ड कलर देखो अंकल स्टैंडर्ड कलर देखो अंकल कलर देखो स्टैंडर्ड कलर डिफरेंट रेट देखो अंकल ये अंकल खादी पीसेस खादी 180 मीटर देखो अंकल स्टैंडर्ड आइटम स्टैंडर्ड आइटम अंकल नाइस आइटम अंकल स्टैंडर्ड पीसेस ये अंकल प्योर खादी पीस अंकल प्योर खादी पीस अरे ये कपड़ा देख ले कपड़ा देखो अंकल